কমলাসাগর भारत बांग्लादेश हाकतर आरिवो BSF रokni naikani khajamani yaglo bahanya Bangladesh rok Tripura hasteo habin togo obtuni mangpli kase payuka kokti salo phuni damba tamajarwo Modupur godaun amsayo BSF khorokni bayramjaka khorokni Bangladeshi throje abani yaglo borokno Horihardola campot langai borok khorokni no Modupur BSF yago eprjaka kotomar bisni semanka bata habnai Bangladeshi throje khorokni भारतनि न खरंनि खरकता याकसुं खायनै रकनि याकटुइखे काटातार तलातै बरक राज्य चेतै बांग्लादेशनि त्रिपुरा हास्ता हाबनि तै बरंनि यागो आगरतला रेल स्टेशननि सिमि कलकाता थानानि टिकेट कायनि बहायनो मानखा बरक क्रमजानाय बांग्लादेशी ब्रै खरंनि बिसिंगो खरकसन मुं फारजाना आक्तार बिनाव बांग्लादेशनि गाजीपुर आमचायो तै खरकसननि मुं आरेफा बेगम बिनिनाव बगुरा आमचायो साथायख्लायु बांग्लादेश तमुनो कोता आंदोलन तैनाय नाङै तंफ्लामो जारावो संखालगु हायकेबा बरक बांथे बसंरक्ष सातकजागो हुके दिसि थुरुगजुग्र हायकेबा बांग्लादेशनि थुरुग्र नखबै बांग्लादेश रक साब्रुर बुरुमनो तानि बागै त्रिपुरा हास्तेव हाबै गुबुन हातेरक थांनाना আটক করার পরে আমরা একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি মধুপুর পিএস কেস নাম্বার 18/2024 তো এই মূলে আগামীকালকে আমরা দুজন মহিলা যারা অ্যারেস্ট হয়েছেন তাদেরকে মাননীয় আদালতে ফরওয়ার্ড করা হবে উইদাউট ভ্যালিড ডকুমেন্টসে তারা ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করেছে তাদের বাড়ি একজন নাম হচ্ছে ফারজানা আক্তার বাড়ি কাশিমপুর বাংলাদেশ আরেকজন হচ্ছে আরিফা বেগম বাড়ি বনগাঁও বাংলাদেশ।